Only, I will show you something. Come this side. Okay. So, তুমি 90s গান চান শুনি বহুত ভাল পোৱা ন? Yes, definitely. তো ডিলাক্স চেলুন বুলি ইয়াতে তুমি এটা ৱেবছাইট পাবা, ইয়াতে ক্লিক কৰিবা, Deluxe salon. তাৰপিছত তুমি এনেকৈ কৰিবা, কৰি যিকোনো এটা তুমি এনেকৈ ইয়াতে কোনটো পাবা দেই। তো ইয়াতে এটা খাচিয়াত এইটো হ'ল যে তুমি ইয়াতে গান চুজ কৰিব নোৱাৰা, কিন্তু তুমি ইয়াতে সেই 90s গান যেনেকৈ চেলুনবিলাকত বাজি থাকে তেনেকুৱা এটা ভাইব ল'ব পাৰিবা। ইয়াতে লিখা আছে চল্লু ভাই কি তেৰে নাম। তো ইয়াতে ৰিকুৱেষ্টো কৰিব পাৰে আমাৰ লগত এতিয়া Live viewers থাকে মানে এইটো। অঁ লাইভ ভিউজ। তো এইটো আৰু এইটোৱেই নহয়, আই উইল শ্ব' ইউ এনাদাৰ কুল ষ্টাফ। Trump वाला वेबसाइट। ये क्या क्या वेबसाइट है यार? यस वेट, Oh wow! एंड इसको पॉज करेंगे, इसको हम दिखाएंगे एंड यहाँ पे और एक चीज़ है, देखो मगर प्यार से। यहाँ पे हॉर्न वाला भी ऑप्शन था, है तो बोल Such a cool stuff, अरे। man. Oh. वेट। अच्छा बुरी नजर वाले तेरे मुंह पर हंसो मत पगली, प्यार हो जाएगा। ओह यार, मतलब हॉर्न के साथ साथ वो Yes. म्यूजिक भी चेंज होता रहता है। मालिक की गाड़ी, ड्राइवर का पसीना, चलती है रोड पर बन के हसीना, मिर्जापुर की हसीना, जयपुर जरीना। तो चाय ब्रेक मेडिटेशन তো এনেকৈ এনজয় কৰিব পাৰি। তো দিছ টু কুল ষ্টাফ, কেতিয়াবা তুমি ট্ৰাই কৰিবা। यस, अच्छा जी।